Hello guys, may adlaw sa tanan. Niabot ng atong order nga lakatan. Habwaon sa atong sako para ma-relax na siya kay next day ato na ni siyang itanom. Kinsir ni kabuok guys, kapunuan. May na lang ni kinahanglan nga ato sa ning asikasuhon. Ay para ato na ning itanom next day. Nindot kaayo, very good kaayo to among giorderan oy. Perting himsoga kaayo ang kuan saha nga gipili gid niya. Magpasalamat ko sa akong giorderan ani nga pagting kagwapa kaayo sa iyang gipanghatag sa amo nga saha. Di ko gaigan si sa akong giorder. Oh, tanawan ninyo guys oh. Grabe katambok dagko kaayo. Oh, perting gini himsoga dako ginigbunga ni pagkahuman ginamo ani abtag pila ka buwan. Kinsir ni kabuok guys, kapunuan. May na lang ni pag-abot sa panahon naatay makuha kay ang kanaraan nga istorya kung may titinanim may aanihin, kung walay gitanom guys alam na.